କିଛି ସ୍ମୃତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ରେଡିଓ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ଶ୍ରୋତା କହିବେ ତାଙ୍କ ମନ କଥା ଭାବ ଆବେଗ ଶବଦର ସିନ୍ଧୁ ହ୍ୟାଲୋ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ହ୍ୟାଲୋ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ହ୍ୟାଲୋ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ হ্যালো শ্রোতা বন্ধু হ্যালো শ্রোতা বন্ধু ফুল বগিচারে ঝিଅଟିଏ ଦେଖି ପଚାରିଲି ତୁମେ କିଏ ସେଇ ଝିଅ ନିଜେ କହେ ଲାଜେ ଲାଜେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ପାଏ ପାଏ। नमस्कार, जय जगन्नाथ। ओडिशा डिजिटल रेडियो रो हालो श्रोता बंधुर आउ एक स्वतंत्र अध्याय को मु आरजे प्रभा आपन स्वागत करुछि। आज मध्य आम सहित अछंती जने श्रोता चलंतु तांकु आमे आम कार्यक्रम को स्वागत करिबा। से को कहउछ कोंतनी आ किए कहउछन तांको सहित आमे कथा बा। प्रथमे आपन को आम कार्यक्रम को स्वागत। आपन किए कहउछन आ कोठ कहउछन? नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु लवली कहूँ जगतसिंहपुर। अच्छा लवली मैडम, आपन को अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना। प्रथमे कहतु आपण केमती अछंती? मु तो बहुत भल अच्छी, आशा करुच्ची आपण माने भी बहुत भल थिबे। हाँ हाँ मु भल अच्छी, खाली जा मो वॉइस से टिके प्रॉब्लम, मो देह टिके खराब अछि। एबे भल हे जो काहे ना म आपन सहित कथा आलेनी ना। आज्ञा माने मु मो श्रोतांग सहित कथा आले, मु मो रेडियो सहित कथा आले मु पूरा फिट हो जाए। मते भी सेमती लागे। मोर जेतेबेले देह खराब थे मु टिके रेडियो सुनले मो देह जते भी खराब था मते आउरी एक्टिव लागे, माने पूरा एनर्जी पळे आसे ना कोन? आज्ञा। अच्छा लवली मैडम, आपण कोन करंती? मु पढु। अच्छा कोन पढुचंदी आपण? मु 8th क्लास रे पढुची। आपण मैडम डाकंतुनी। ओ आपण पूरा सानो नै कोनी चाटे अछंती। किछि नै, सम्मान ता आमे आम भितर थिबा भगवान को करंदी। सेटा बड़ हेई थांतु सानो हेई थांतु समस्त को सम्मान करा जाय ना कोन? आज्ञा। अच्छा लवली मैडम, आपणकर घरे समस्त किए किए अछंती? मो घरे वर्तमान मो मामांकर मोर रहउछ। अच्छा मामांकर आउ आपणकर मिसिकी रहउछन। मामा भी रेडियो सुनंती? मामा भी बहुत रेडियो सुनंती। अरे बाप रे, पूरा रेडियो फैमिली नहीं? आज्ञा। कोथे रेडियो सुनछन? रेडियो माने रेडियो घरे रेडियो सेट अछि ना आप रे सुनछंदी? ना ना रेडियो अच्छी पूरा हम घर। रेडियो अच्छी नहीं? रेडियो के एते भल पांती, रेडियो रखिला कथा। आपण एते छोट अछंती, आजिकल एते सारा सोशल मीडिया अच्छी, एते सारा चैनल अच्छी। आपण तो चाहिए सेठिकी भी आपण फॉलो करथांते। रेडियो सुनिबा को काहे के भल पाइले? माने रेडियो आपण को काहे के भल लागिला? मते छोट बेलू रेडियो सुनने को बहुत भल लगे, कारण मु छोट बेलू देखि आछि हम घर समस्त रेडियो प्राय सुनंती। तेणु मु छोट बेलू एते जो विभिन्न प्रकार सोशल मीडिया अछि मु ता प्रति एते आकर्षित नुहे। मु रेडियो प्रति बहुत आकर्षित। मते रेडियो रे दउतबा गीत भल लागिबो पछे, किंतु सेही गीत जदी दउतबा यूट्यूब रे मते भल लागियोनी। नाही मु रेडियो सुनने मते भल लागे। बहुत बहुत धन्यवाद। तमे एते छोट अछ आ रेडियो सहित जड़ित अछ, रेडियो को भल पाउछ। सतर हृदय रु बहुत सारा भल पाइबा तुमको हैला। आज्ञा। अच्छा रेडियो को नेकी कोन स्मृति कहबो? मु आग कहबी रेडियो आमे काहाकू कहबो? रेडियो विषय मु जानती टिके कहबी। हां किछि नै, आराम से कहि परिबो। को रेडियो हेउची गोटे इलेक्ट्रिक संजोग, गोटे गोटे माध्यम जहाँ द्वारा ध्वनि और सूचना को रेडियो से तरंगायित करी आम दूर दूरंतर आम मान पास पठाई था। जी सब ऑपरेटर था फास्ट कम्युनिकेशन भी आमे देचे
ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସିଏ ଆମର। ଆଉ ଏଇଟା ମାନବ ମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦିଏ, ସଙ୍ଗୀତ ଦିଏ, ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦିଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଦିଏ, ନାଟକ, ପାଲା, ଦଶପେଟିଆ ସବୁ ସେ ରେଡ଼ିଓ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ। ରେଡ଼ିଓକୁ ଆମ ଯୋଗାଯୋଗର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଗଣାଯାଏ। ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ରେଡ଼ିଓ ହେଲା ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତମେ ପୁରା ଏତେ ସାରା କଥା ରେଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ଜାଣିଛ ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ତମ ମାଧ୍ୟମ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ, ଶିଖିବେ, ଜାଣିବେ, ସେମାନଙ୍କର ବି ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବଢିବ ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବନ୍ଦ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓ କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହବନି, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇବା 1999 ମସିହା ମହାବାତ୍ୟା, ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ଫୋନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସବୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଥିଲା ରେଡ଼ିଓ। ରେଡ଼ିଓରେ ସବୁ ବାତ୍ୟାର ଖବର ଆମେ ତା ଦେହରେ ପାଉଥିଲୁ। ତମେ ତ ସେତେବେଳକୁ ଜନ୍ମ ବି ହେଇନଥିବ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ମାମା, ମୋ ଅଜା, ଆଈ ସମସ୍ତେ ମତେ କୁହନ୍ତି କି ଦେଖେ 1999 ମସିହା ମହାବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ଏତେ ମାନେ ଆମକୁ ଦବେଇ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରେଡ଼ିଓରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖବର ପାଉପାରୁଥିଲୁ। ମାନେ ରେଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ସେତେବେଳେ ବି ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥାଇକି ବି ରେଡ଼ିଓରୁ ସବୁ ସୂଚନା ପାଇପାରୁଥିଲେ ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ବବଲି, ତମ ଠାରୁ କଥା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଚାହିଁବି ତମର ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରତି ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆଗକୁ ଥାଉ। ତମେ ଖାଲି ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଭାବନା ରହିବା ଦରକାର। ରେଡ଼ିଓର କୋଉ ଷ୍ଟେସନ ସବୁ ତମେ ଶୁଣ? ମୁଁ ରେଡ଼ିଓର ଗୋଟେ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତଟେ ଗାଇବି? ହଁ ହଁ, ଗାଇବ ଆରାମସେ ଗାଇଦିଅ। ଯେହେତୁ ଆମ ମାଟି ବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର, ଆମ ପୁଣ୍ୟ ମାଟି ଏଇଟା, ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଆମ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଗାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଶାରଦା ବରଦା ଭାଷା ଭରତି, ଶାରଦା ବରଦା ଭାଷା ଭରତି, ଜଗନ୍ନାଥୀ ମା ଶାରଳାଲୋ, ଜଳେ ଶୀତଳାଗି ପୂଜାଳତି, ଜଳୁ ଶୀତଳାଗି ପୂଜାଳତି, ଶାରଦା ବରଦା ଭାଷା ଭରତି। ଜୟ ମା ଶାରଳା। ସତରେ ଗୀତ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ମା ଶାରଳା ଏମିତି ତମକୁ ତାଙ୍କ ପଣତ ତଳେ ଘୋଡେଇକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବି ବଢ, ଆଗକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ବାହାର ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ବବଲି, କେତେ ତ ରେଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ଅନେକ ସାରା କଥା କହିଲ, କୋଉ ଷ୍ଟେସନ ଶୁଣ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ? ହଁ, ମୁଁ ଶୁଣେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ସେଟର ଆକାଶବାଣୀ। ଆକାଶବାଣୀରେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ବନ୍ଦନା ଦିଏ ସେଇଟା ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ସେଇଟା ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ ଶୁଣେ, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଆମର ଆକାଶବାଣୀର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥାଏ ଶୁଣେ। ମଞ୍ଜୁଳା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହଉ, ଯୁବବାଣୀ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗୀତ ତା ଦେହରେ ଦିଏ। କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୀତକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଗୀତ ବି ଶିଖୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆକାଶବାଣୀରେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ଶିଶୁ ସଂସାରରେ। ଆରେ ବା, ତମେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ପୁରା ସିଙ୍ଗର ହେଇକି ବାହାରିବ ନା କଣ? ମୁଁ ପୁରା ଯୋଉଠି ଶୁଣିବି, ହଁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଶୁଣିବି ମୁଁ କହିବି କି ଏଇଟା ହଉଛି ବବଲି ଗାଇଛନ୍ତି ଗୀତଟା ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯିବି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ସବୁ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓ ସଂସ୍କାର, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଶୁଣେ ବେଳେବେଳେ। ହାଲୋ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମୁଁ କଥା ହୁଏ, FM ରେନବୋ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଛି ମୁଁ ଶୁଣେ। ଏତେ ଚ୍ୟାନେଲ ଶୁଣିବା ଭିତରେ କୋଉ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲର କୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଅଧିକ ମନଛୁଆଁ ହେଇପାରିଛି? ମତେ ଆକାଶବାଣୀର ମଞ୍ଜୁଳା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ଆକାଶବାଣୀର ମଞ୍ଜୁଳା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, କୁଆଡେ କୋଉ ସବୁ ମାନେ ଏମିତି ରେଡ଼ିଓ ସହିତ ତ ଜଡିତ ହେଲା ପରେ ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରେଡ଼ିଓରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ଚାହିଁଲେ କହିପାରିବ? ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଜାଣିଛ? ନା ତ ଏତେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି। ସେ ମତେ ବହୁତ ରେଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ମତେ ବହୁତ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ବି। ରେଡ଼ିଓ ଏମିତି, ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣିଲେ ଆମର କିଛିଟା ଉପକାରିତା ହୁଏ,
हाँ खबर सूचना से हम प्रदान करे शिक्षामूलक कार्यक्रम सब प्रसारण हुए हाँ 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 रेडियो सबुठ बड़ कथा हूँ कि जरूरी समय से आम पास सतर्क सूचना पहुँचाई दिए। अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया कथा। अच्छा तमे एबे ताले आमे रैपिड राउंड को जीवा। आज्ञा अच्छा कौन खाइबा ପାଇଁ पसंद कर? मते मो माँ जहाँ दियंती मते ता भल लगे माने माँ को हाथ रोषेई सबुठ पसंद नहीं? आज्ञा अच्छा प्रिय माने प्रिय जगह को प्लेस भल लगे बुलिबा ପାଇଁ? जेतु मु जगतसिंहपुर पिला माँ सारला अच्छा मते माँ सारला बहुत पसंद। अच्छा माँ सारलांक जगह को माने मंदिर जीवा ପାଇଁ बहुत भल लगे ना? आज्ञा बहुत बढ़िया कथा। प्रिय सांग माने बेस्ट फ्रेंड? मो माँ बेस्ट फ्रेंड माँ। अरे वाह बढ़िया कथा थैंक यू। अच्छा प्रिय गीत? प्रिय गीत मोर भिकारी भजन सम्राट भिकारी बलंगर कोठ भोग किया। अरे दी लाइन गाई परिबो? आज्ञा हे जाऊ ताले। कोठ भोग किया मोजा किया कोठ भोग किया मोजा किया उठाही पहाड़ भांगी उठाही पहाड़ भांगी पंडा पौड़ी हरी करंदी जुहरी हेबाकू चलो लागी हेबाकू चलो लागी कोठा भोगा किया। खूब सुंदर थिला। प्रभु जगन्नाथ तुमको सब बेले आशीर्वाद करंतु। बहुत सुंदर लागिला मते भी से गीतटी बहुत भल लागे। अच्छा बबली प्रिय हीरो हीरोइन किए हिंदी ओडिया किए भल लागंती? हिंदी रे मोर फेवरेट हीरोइन होउचंदी दीपिका पादुकोण। अच्छा ओडिया रे? ओडिया रे फेवरेट हीरोइन होउचंदी अर्चिता साहू। अरे वाह। और प्रिय आरजे? प्रिय आरजे रेडियो रे हमर आरजे से जे भी उपस्थित था से हमर पसंद माने जनक नाम कहबे रेडियो संस्कार राजेश भाई भी मोर बहुत पसंद। एबे आपण संगे जेहेतु कथा हेलेनी कथा हेई नथिली आपण भी एबे मोर प्रिय हेई गलेनी। ना ना सेमती नहीं सब आरजे मान को आपण मान जेमती कहले कि भल लागंती समस्ते सेटा ही बेटर कथा। सब आरजे मान को आपण माने भल पाइबा दरकार काहे ना आपण मान को पाई ही आमे सेठी पाई ही बसिचु हैला। आज्ञा अच्छा बहुत सारा कथा आली मते बहुत भल लागिला माने हम शो रे कथा हेलो केन लागिला? कथा आली आपण भी बहुत कथा आली रेडियो विषय एते सारा आलोचना कली मते बहुत खुश लागिला। अच्छा आमे मध्य आपण सहित कथा है कि बहुत खुशी। आपण जे छोट थाई कि रेडियो को भल पाउचंती रेडियो विषय एते कथा जानी चंती आगो को आहुरी भल मनीष हुंतु भल पाठ पढ़ंतु ता सहित रेडियो को भी सुनंतु हैला। आज्ञा आज पई रहिलु नमस्कार। हेलो श्रोता बंधु